ug namatay, mianhi ang Dios nga mao kini ang bugtong anak sa Dios si Kristo, ang isip persona nga bugtong anak sa Dios para nato tanan kay tumutulong ka sa Dios. Nga naman, dili niya gusto nga moadto ka sa impyerno. Gusto niya nga makauban ta niya dito sa langit. Kaya naman, ingon ang Biblia, sumpay niini, Roma 6:23, ano mga Biblia, God ate. Roma 6:23, ang bayad sa sala, kamatayon man, apan ang regalo sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan, gikan kang Hesukristo lang. So, but pasabot ana, nga, angayan man ta dapat nga moadto dito sa impyerno, kaya naman makasasala man ta. Pero wala tagi pasagdan sa Dios, kay gugma ta niya, hinuon na sa regalo nato, kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhing walay katapusan, mauning kung mamatay ta, lawas nato dito sa yuta, mabulok, o di kaya masunog ba ni, maagnas, pero ang atong kalag masumpayan o kinabuhi dito sa langit nga dili na matapos. Kinabuhing walay katapusan. Dili na ta mamatay. No? O kung kita, walay Kristo sa atong kinabuhi, kung naamay sala sa tuwa, mamatay ta, mabulok, maagnas ko na nga to ang lawas, pero ang atong kalag mo diretso sa impyerno. Pero dili gusto sa Ginoo nga atong kalag mo diretso sa impyerno, kung dili dito sa langit. Ingon ang Biblia, regalo ang kinabuhing walay katapusan. But pasabot, para mas masaktan nato pagayo, ang kaluwasan, libre way bayad. Ang langit, libre way bayad. Nganong langit mo na, pastor? Kaya naman, mo man yung kinabuhi dito sa langit, dili na matapos. Ang Diyos na asay kinabuhing walay katapusan. Makita na tuon niya, nabanaw sa pag-usab, pagkahuman sa kaadlaw. But pasabot, dili gid siya mamatay. Namatay lang siya, kauban sa lawas, aron mamatay po ang atong sala. Pero nabanhaw sa pag-usab, kay dili siya mamatay, walay katapusan ang iyang kinabuhi. Ang tawag niya Alpha ug Omega.